Fama ɲɛre cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ an b'a fɔ ma ko aw salamuhalekum ani ɲɔnguma aw fɛn fɛn bɛ k'a ka radio bidon minnu k'a bila 98.8 radio Plus FM ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Banankabugu ma zone commerciale douane ale cour kɔfɛ tɛnɛ tarata fo ka taa se araba ma nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira an fɛ yan bɛn kumasoba kɔnɔ o ye kunnafoni wagati ye kunnafoni min di aw ma ka tila ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira walasa a ka se ka hakilina o fɔ bonya ani karama o kɔnɔna la ka baara in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi ɲɛma Umar Cɛfin Mariko ka wagati k'a suma k'a di Burama Jalo Mas Jack Boer Murujan Burama an bɛ foli di a ma ka musokɔrɔba fo ka dɔrɔw ka bɛɛ lajɛlen fo a kelen tɔgɔ la suwa kɔrɛ la Daraman Tangara ale bɛ kuma bara Sheikh Sidibe ka taa se ne yɛrɛ ma Jangina Jara an bɛ yan sɔgɔmada in na ka aw kunnafoni Sheikh ni sɔgɔma a b'a ni sɔgɔma Jangina baasi tɛ yen baasi tɛ yen bien k'i fo foli diyara n ye ka ɲɛmaa fo Umar Cɛfin Mariko ani Fanta Konate fa Tebugu kɔnɔna la ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na bi ye tɛnɛ dɔgɔkun daminɛ don an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka timɛko ɲuman di an ma yarabi an bɛ dugawu kɛ awɔ Ala ka dɔgɔkun Ala ka a diya yarabi maya diya Ala ka diya o don mama diya Ala ka diya o don wulikɛjɔ an bɛ jamana kɔnɔ an bɛ Ala deli Ala ka kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye kosɛbɛ o tɛ mun ka ɲi a ma Ala de b'o dɔn Ala k'o ka ɲi o don o tɛ awɔ voilà ka bɛɛ fo awɔ ka tila ka segin ka bɛɛ fo an ka cɛkɔrɔba CNT kɔnɔ a bɛ yen Alu Badara Nana Kasi awɔ ale bɛ yen le magistrat intègre digne o don le CNT kɔnɔ bi an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ ka baɲumankɛ fo Bayiba maɲuman awɔ an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo awɔ n'an y'ale fo an bɛ foli an b'a di Alhaji ma Alhaji Amiru Nangolo Jamtɛnɛ awɔ Umaru min ka foli k'o da o kan o don ka Musa fo Musa Kulubali Ba Musa Balde Brek Tandare Musa an bɛ foli di a ma awɔ n'an ye Musa fo ka taga Tani Musa awɔ an b'a ka foli k'o da o kan Lewuruciye o tɛ o don voilà ka Mori fo fo yan fo Sotiba ka a Kulubali o don n'an ye tɔnɔ Mori fo sa awɔ foli an bɛ taa n'a ye ɲɛfɛ an b'a di an balakaw ma an ba kanubaga dogolen awɔ an bɛ foli di a ma a yera a yera dɛ a bɔra dogoleya la mais ni mun tɛ bɔlɔlɔ kan o t'a ye ni mun fɛnɛ tun ma n'a don o fɛnɛ t'a ye n'o f'i ye n k'i k'o fara kan u b'a yira ɲɔgɔn na ayiwa an ka taa an b'a fo awɔ Ami Fɔnba la battante k'a ni sɔgɔma Muna Sirifo Muna se Sirifo muso tɔ kelen ma o don an bɛ foli di o bɛɛ lajɛlen ma ko Hayidara Ina Jalo awɔ an b'a fo Yirimajɔ kosɛbɛ kelen tɔgɔ la ka kuntalaka bɛɛ fo Jati n'an y'ale fo o don foli an b'a di Ba Ɲagalen ma Kalaba n'an ye Ba Ɲagalen fo awɔ Adamu Jabate an ka musokɔrɔba Tetebugu la awɔ an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin ale ma an b'a fo Kaja Bakili an bɛ a fo awɔ Kɔrɔbolo le coach Daoudabougou 700 an bɛ foli di a ma o don ni bɛ 700 fo a fo le chemin le plus court n'i bɛ foli daminɛ i b'a daminɛ i ni yɔrɔ mun ka surun y'i ta ye ka sɔrɔ ka taa yɔrɔ jan fɛ o y'i ta ye o y'i ka faamu ye i fana bɛ se k'o kɛ ne kɔni bɛ Kɔrɔbolo fo n b'a fo fo Kati le coach de 700 f'a ka bureau kɔnɔ ka foli di a ma il travaille là-bas foli d'a ma fo Kati ne y'o 700 n yɛrɛ tun n taara fo Kati n bɛ taa foli bila f'a ɲɛ a ka bureau la ye Kɔrɔbolo fo ne bɛ se ka i kɔrɔkɛ fo 700 na sa an b'u bɛɛ fo a banna a ɲɛna 700 a fɔra n'an y'ale fo awɔ foli an b'a di l'excellent Mohamed Dramane Traoré Makanaki o don ministère kɔnɔna la ye kiri minisiriso tɛ o don a kelen tɔgɔ la k'u bɛɛ fo k'u ni cɛsiri nin waati in na voilà an bɛ Aba fo Aba Titanic Aba an bɛ Aba fo k'a Kulubali a bɛ yen tabarikala ni ma se ka munumunu ka ca dugu kɔnɔ mɔgɔ dɔ n'a b'aw den ka taa Aba fɛ yen ani yen famara ne ni ma se ne kɔni ni yen famara ma se ni yen ma fɔ ayiwa
ne ko ne de zɛgɛ ni ye fɔlɔ la. voilà ne kɔni ni yen famara A banna c'est bien. sinon a b'a laban c'est bon hein. Imam Bugula i yɛrɛ bɛ to ka fɛn dɔ tɔgɔ fɔ ko luturu aw bɛ mun non o ka ɲi surtout sogobilen man di anw minnu ye o ka d'an ye kosɛbɛ. dɔ ko k'ale ma n'o tɔgɔ mɛn dɔrɔn k'ale nɛnkɔrɔji bɛ bɔ ja nɛnkɔrɔji ne tɛ ban bɔla o a na tɔni dugu ma a kɔrɔ ye tɛ o don an bɛ a b'a fɔ awɔ a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo imam bɛ yen dɛ janigila janigɛla ko mawuludu bɛ su in na mawuludu dɛ bi don dɛ sɛk bi de don awɔ sorisɔ k'a k'a bɛ kɛnɛ ɲɛnamaya bi su in na misiri kɔnɔ ou bien kɛnɛ misiri kɔnɔ misiri kɔnɔ an b'a la deli Ala ka ɲɛ yarabi ɲinan ta an b'a jigiya a bɛ kɛ fɛn la paix non awɔ voilà la paix hukumu kɔnɔ la paix la cohésion sociale awɔ bɛn ni kelenya o tɛ awɔ voilà u ka duwawu kɛ kosɛbɛ e dun e bɛ taa yɔrɔ jumɛn ne bɛ dan an ka yɔrɔ la yan sori fɛ yen sori fɛ yen awɔ non 26 mars bɛ yen Mamadu Konate bɛ yen wɛnzɛn fana bɛ yen wɛnzɛn dɔ fana bɛ wɛnzɛn kɔnɔ awɔ wɛnzɛn bɛ yen jɔn bɛ yen wɛnzɛn est-ce que Fariku kɔni bɛ fɛn na Mamadu Konate la a kɛra cogo o cogo dɔ kɔni na kɛ wɛnzɛn na Sheikh Sufi Bilali ale bɛ Sad Modibo Keita la awɔ Omnisport est-ce que Omnisport ma bɔ a kan u y'o bɔ a kan o kɛra Sad Modibo Keita de a bɔra Omnisport la tabarikala y'a ye Sadi 26 mars Bangoni belebele awɔ Shirifu ale bɛ yen Usman Sherif Madani Aidara Bangoni dolotigi o don o tɛ dolotigi kelen ale kelen ne dolotigi o Bangoni na ye a dɔ in dun dɔ in jumɛn filanan t'i mago la kuma pala i da bɛ kuma bɛɛ la gala l'étoile naissante foyi t'i mago la e m'a da yɛrɛ yan papa ama a ka dolo ko ma bɔ n tɛ lolo ye koyi mɔgɔ min yɛrɛ b'a k'ale ka carte ko c'est vendable or que ça n'a jamais été vendable tabarikala tɛ foyi la da bɛ fɛn bɛɛ la ten wuluwola nin wulitogo kun ɲɛna koyi don min na u y'a fɔ ko Cheikh Umaru ka kuma Cheikh Umaru Sissoco le vieux MK Espoir Mali Kura MK o ko wayi ko sifin dɔ b'ale bolo yan k'ale b'a to ka kuma ale nɔ la n k'a kumana c'était un héros hein non vraiment à l'époque bɛɛ nisɔndiyara o la an ni bɛn tilalen le grand débat la ko ne ka kuru di n ko ne ka kuru ye 7 ye i t'a di k'i tɔ to o don a di k'i tɔ to dɛ maa tɛ sini dɔn dɛ sabula a janga walaki an sifi caman bɛ an nege ye nafolo ye dɛ o don nafolo o dun don dɛ ani yɛrɛ ɲini yɛrɛkun ɲini awɔ bon n'o donna ko la ne a Cheikh ne kodɔnna t'a fɔ wa kodɔnna ti da ka miiri ni a ye bon o y'an sifin o y'an caman mago sa a premier ministre kɔrɔ dɔw b'a la sifin kɔni minnu kɛra premier ministre a dɔw b'a la fo sifinw ka ɲinɛ nafolo kɔ de ayi dɔw ta tɛ nafolo ye dɔrɔn ye dɔw ta ye ne de a ka fɔ k'ale de y'a kɛ tɔgɔ bon o ye caman mago sa o ka jugu n'a bɛɛ o tɛ sabula maa ti fa tɔgɔ la o an bɛ Imam Bugula fo o don vieux Sidibe an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a ma kosɛbɛ fo Lafiyabugu o tɛ Imam Bugula awɔ an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin a ma sanga ni wagati k'a fɔ a ye ko Ala k'a banbatɔ Ala k'a ɲinɛ a la ya rabi Ala kana du barika ko t'a fɛ ya rabi Ala k'a dayɔrɔ sumaya ya rabi o tɛ o don kɔrɔ Kasim an b'a fɔ awɔ a bɛ festival la nka a b'a mɛn o tɛ ale fana bɛ Wagadugu wa ale bɛ yen yɔrɔ don an kun ye kumani dɔ kuntigɛ yan k'a ka na an sama Wagadugu bɔnbɔn na wala ka kangari da tisi caman bɛ Wagadugu tisi ani fini ninnu mun filɛ nka olu caman bɛ yen tabarikala an ma kangari da dɔ yan don wa awɔ bon a ye museli kunu ne a fɔ n k'a ka sabali a ma sɔn a ma ɲɛ mun kɔ a ma ɲɛ mun kɔ a kɛr'o ye komi a ma ne ta ni mɛn a yɛrɛ b'a fɔ min ma ko belebele o yɛrɛ y'a bila a la ne sɛni ma kusi mɛn a bɛ paraw mɛn a b'o mɛn dɛ a b'o mɛn
to ka weleli kɛ n'a ye weleli kɛ dɔrɔn u b'a fɔ k'ala ka den di jamana in ma den min bɛ jamana jɔ a t'o fɔ a b'o fɔ wa ale yɛrɛ ka baara ale ye maaw wele k'u harceler u kun t'a nɔfɛ diɲɛ don o don a b'a f'i ye ko banabaatɔ dɔ b'a bolo Luxembourg la mais a b'o f'i ye yɔrɔ min na n'a ye téléphone tigɛ dɔɔnin dɔrɔn i bɛ Mali radio dɔ munumunu i b'a kumakan sɔrɔ yen nɔ maa min ba bɛ Luxembourg la a ka baara de ye nin ye wa a bɛ se dɔw la dɛ n'a ye donna sisan n'i ye nɛgɛjuru labila n'a donna ka dugawu kɛ i b'a fɔ k'i satɔ i b'i den kelen ni kalifa nin na nka t'i mago la mɔgɔ t'a ye mɔgɔ t'a ye i b'a dɔn mɔgɔ min b'o fɔ wa Welesebugukaw Jidumukaw don ko mɔgɔ t'a ye i y'a sama kɛ an b'ale fo nin yɔrɔ la k'a ni sɔgɔma mɔgɔ t'a ye dɛ a ye dɔw kɛ dɛ bɛ dɔw kɛ kuma bɛɛ k'ala ka den di jamana in ma den bɛ jamana in jɔ ka n'i den kalifa ale la dɛ n'i ye jamana in kalifa la ale b'a mugan k'a ban pewu a bɛ dugawu mun kɛ foyi a tɛ s'a kɔnɔ a tɛ s'a kɔnɔ a jogo yɛrɛ t'a la ala m'an kisira ne y'a fɔ ko n t'a tɔgɔ fɔ mais nin y'a tɔgɔ fɔlen ye mɔgɔ mɔgɔ Biz FM na bɛɛ b'a faamu bɛɛ b'a dɔn mun b'a fɔ voilà ale de kɛwale nin ye n bɛ maaw wele k'a fɔ n ba Mankɛnɛ an bɔtɔ filɛ nin dɔgɔtɔrɔso la don dɔw ta an bɛ ka taa Luxembourg la don dɔw ta a fɔra ko ka nin saraka in bɔ ko b'a bana a baara de filɛ nin ye i y'a ye a ma ɲɛ a ye kamalen wele sa k'o fɔ o ko tiɲɛ yɛrɛ la ko n'i ma ɲɛ i bɛ maa kanu a kanu a ɲini i ka kanu mais kana maa kanu fɛn kama ale ka kanu ye fɛnko ye n'i ye Mali di nin ma ko nin ka Mali baara a b'a bɛɛ dun wa a bɛ dugawu min kɛ a tɛ taa yɔrɔ si sabula a kɔnɔ falen bɛ haramu na dewu ala m'an kisira a yɛrɛ ko k'ale ye karamɔgɔ ye ne bɛna kuma dɔ fɔ a ye a b'a faamu ko n'i bɛ fɛ ala yɛrɛ kɛ dugawu minɛ i b'i jija fɛn min n'a b'i kɔnɔ dumuni min n'i y'a dun o ka kɛ fɛn jɛlen ye donfini min n'a b'i la o don k'i jɔ ala ɲɛma k'a deli haramu kana k'a la haramu kana k'a fansi donc n'i ye dugawu kɛ voilà a bɛ jaabi mais e kɔnɔ falen bɛ haramu na ka fɛn ɲini ɲinicogo jugu la ko o don i kɔnɔbara cɛjugu in kɔnɔ k'i sigi k'e ye karamɔgɔ ye i tɛ se foyi la t'i mago la karamɔgɔ yɛrɛ tɛ nin kɛ an ka t'e fan fɛ ko Nana Akufo-Addo awɔ o tɛ yan Nana Addo Akufo o tɛ yan o don hali nana Mali la yan an fɛ ba Mali ba la yan kunun kosɛbɛ hali n'a y'a sɔrɔ a ye sira tigɛ ne ni ɲɛmaa tun bɛ ɲɔgɔn fɛ an tun bɛ ka bɔ an ka journaliste ka marajikɛ la tɛ Abibatu ale y'i bolo bila mana la kunun an tun bɛ ka bɔ yen a kɛra ka taa an ɲɛ da an bara ɲɔgɔn fɛnɛ kan Amadu Jala Sissogo ale fari kun man di le grand MC k'ala ka lafiya da k'ala ka lafiya di an ma ya rabbi o tɛ u ye sira tigɛ na ko Nana bɛ nalen o y'a sɔrɔ na Asimi bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛra cogo di k'a ko mun b'a ka valise kɔnɔ Jaginɛ Nana Addo Akufo ale a cunna Mali kɔnɔ yan nɔ kununko Jaginɛ ani président Asimi Goïta n'ale fangacɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ye ale taara a kunbɛn aéroport la n'o ye Pankuru jiginso ye Jaginɛ u nana ka na Kuluba ko visite de travail o ye ɲɔgɔn ye sa baaraw ni kow bɛ da yira ɲɔgɔn na ɲɔgɔn ye min kɔnɔ Jaginɛ Nana Addo Akufo a ko ka a cira Mali ma a cira Asimi Goïta ma ka na transition ka a fari ɲininkali kɛ a ka kɛnɛ o a ka kɛnɛ a ka kɛnɛ ale de t'a kalama a ka kɛnɛ kosɛbɛ a ko k'a cira ko ka na a fari ɲininkali kɛ m'a kɛcogo fɔ a ye n'a y'a sɔrɔ fari a ka fisa ni a y'a sɔrɔ laɲiniw olu bɛ ka sabati Jaginɛ laɲini a tɛ dɔwɛrɛ ko i Nana Addo Akufo a ka ciw kɔnɔna la transition a délai o kuma de b'a a da Jaginɛ transition a bɛ dan don ɲuman na don kofɔlen a kana tɛmɛ o kan a mana se o ma dɔrɔn a ka jɔ yen o ye laɲiniba dɔ ye Jaginɛ k'u ɲɛ b'a la cogo min na malidenw bɛ ka a ɲɛfɔ cogo min ni a tora ten transition a bɛ sɔn ka mɔnɔ bɔ awɔ
o nana yaasa ka na tulolasɔn min kɛ ka ɲɛfɔli kɛ walasa fɔ ka bɛn o bɛ se ka kɛ cogo min na mɔnɔbɔ ko o kana na sɔrɔ a la Jaginɛ malidenw y'a yira k'a fɔ ko cogo di Asimi Goyita a yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma la a ko Mali bɛ dangu mun na bi fara ɲɔgɔnkan de kan ka kɛ yaasa ka Mali ka a kolo sinsin o sabula lakanabaliya mun n'u bɛ jamana in kɔnɔ maa tɛ se ka jamana in to o dabolo kan k'i bi kalata ko kuma fɔ Asimi y'a fɔ dɛ a ko ten ko Mali a bɛ n'a fɔ n'a fɔr'i ma ko bulon camancɛ jiri awɔ i b'o dɔn kulu camancɛ jiri ayi bulon kɔnɔ i b'a sɔrɔ yiri dɔ bɛ yen o b'a yiri bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o la nguloma Mali k'a bɛ ten de Sahel kɔnɔ a bɛ ten dɛ ko mɔgɔ kan ka a sinsin de mais ko n'i y'a yɔgɔyɔgɔ k'o ma ɲi dɛ a ma ɲi a y'o fɔ cɛ ye Jaginɛ u ka nin ɲɔgɔnye in kɔnɔna la sa Kuluba maa minnu tun b'u u kɛrɛfɛ Premier ministre Choguel Kokala Maïga docteur a tun bɛ yen ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop a tun bɛ yen fo ka taa se ministre des Maliens ministre de l'administration territoriale ma secrétaire général de la présidence ministre directeur de cabinet chef d'état-major particulier du président fo ka taa se conseiller chargé en communication ninnu bɛɛ tun bɛ Asimi a kɛrɛfɛ ka se ka hakili la sigi ka se ka dɛmɛ don a ma yaasa ka ɲɛfɔli ɲɛnama kɛ Nana Addo Akufo ye awɔ Jaginɛ Nana Addo Akufo a yɛrɛ fana a kelen kun tɛ ko ye Goodluck Jonathan le médiateur l'omniprésent au Mali sur le sol malien ale kɔni Mali ka d'a yɛrɛ ne bɛna so ɲinɛ y'a se fɛn Sotiba se la m'a fɔ Tɔnɔ Modi ye a ka gɛlɛ an ka so dɔ ɲini Goodluck Jonathan ye sinon yan ka d'a ye délégation o délégation i b'a ye n'a tɛ mun ɲɛfɛ i b'a sɔrɔ a y'o maa filanan ye Jaginɛ ni nali in na sa ale tun b'a la ka fɔ ka taa se Ghana ministre mun ka ca ɲɛsinen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ baaraw ma ministre des affaires étrangères o tun b'a la ani ministre mun fana ni o ka ca ɲɛsinen don lakana ma Ghana jamana kan o fana tun b'a la ani président de la commission CEDEAO o fana tun b'a la Jaginɛ ni ɲɔgɔnye in a kɔni a kun cɛra o y'u ka valisiw cɛ a ko Nana Akufo Addo de tɛ yan k'a cira président ma CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ci de don a n'a da k'a kana o ci fɔ k'a y'o ci fɔ a m'o fɔ ka fara ɲɔgɔn kɛ i ka kibaruya la fɛn min ye ministre mun bɛ yen administration territoriale Abdoulaye Idrissa de tɛ ale y'a yira a la k'a fɔ jamana bɛ dangu mun na bi kalasa kɔni kuma k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a sababu kɛ dɔwɛrɛ tɛ lakanabaliya ani jamana a bɛ dangu mun na bi a dogolen tɛ maa si la sabula ko ni ŋɔni bɛ transition sen na bi a fɔ o ma ko lakanabaliya l'insécurité a Cheikh Sidibe b'a ye k'a fɔ k'o de kɔni kɛlen don ŋɔni janba ye bi n'a turulen don maliden bɛɛ lajɛlen na transition yɛrɛ faamaw tɛ dɛ minnu b'a mara o tɛ mais a bɛ maliden bɛɛ kan a bɛ bɛɛ kan dɛ o tɛ n'a ma ɲɛ ko a bɛ ten a kɔni ye ɲɛfɔli kɛ administration territoriale ministre Abdoulaye Idrissa a ye ɲɛfɔli kɛ Nana Akufo ye o don a bɛ n'a fɔ ale ka kuma i ye mun fɔ u bɛɛ sigilen ɲɛna mun ni Asimi a n'o ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɛŋmɛ maa si tɛ aw fila yɔrɔ y'o kɛ k'o kɛra heure kelen bɔɲɔnko o kɔfɛ mun fɔra jama la a bɛ n'a fɔ ministre de l'administration territoriale kuma fanba tun bɛ ale bolo hakili la gɛlɛya mun bɛ jamana kɔnɔ bi sabula kalata ko ale de bɛ jamana a territoriale ko a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo ale de b'a dɔn dɛ donc a ye ɲɛfɔli kɛ Ghanayɛnw ka ciden président tɛ yan
ani CEDEAO jamana faamaw ale b'o ɲɛmɔgɔya la bi hakili la a ye faamu a y'o sɔrɔ a sɔrɔ dɛ o tɛ sinon kuma min n'a bɛ sen na transition dɔ tɛ fara kan dɔ bɛ fara kan ni hakili la Nations Unies na Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ye fɛn min assise nationale min n'a a bɛna kɛ k'o bɛna kɛ sababu ye ka sira ka a di kala taa a don nataw la ne hakili la a tun ye kuma ɲɛfɔ cogo dɔ la a y'a ɲɛfɔ a tun bɛ faamu nka CEDEAO b'a ka baara la tiɲɛ na nin ye yɛrɛ ci ye u kan ka a kɛ n'u m'a kɛ maa fana bɛ jigin u la nka a ko kɔni filɛ nin o tɛ o don an t'o kibaruya an b'o bila yen sa an ka bila yen an t'o bila yen ko mun ci ye juru ye o don a ye ci kɛ a jaabi fana ye juru ye a bɛ taa a fɔ a tɔɲɔgɔnw ye kosɛbɛ maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko a ko bɛ cogo min na a bɛ n'a fɔ a taabolo a ka ɲi a bɛ n'a fɔ ciden a ye faamu sɔrɔ a y'a sɔrɔ dɛ an bɛ sigi ka jaabi ko makɔnɔ o don CEDEAO jamana ɲɛmaaw fɛ Mali ye CEDEAO tɔnden ye o ye tiɲɛ dɛ o tɛ o don c'est que an bɛ taa i b'a ye k'a fɔ kafo ale ni DSIM ka bolodi ɲɔgɔnya o kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye musow wele Bamakɔ musolakaw u y'u bɛɛ lajɛlen wele k'u fara ɲɔgɔn kan tile saba baara min n'a kun sigilen tɛ dɔwɛrɛ kan i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya min n'a ɲɛsinnen bɛ musolakaw ma fo ka taa se denmisɛnw ma i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen olu ka baara o tɛ dɔwɛrɛ ka denmisɛnw u b'u minɛ seki k'u mago k'o dilan u la u b'o kɛ dɛ i b'o kɛ u bɛ denmisɛnninw feere dɔw bɛ a fɔli ka gɛlɛn ka a yɔrɔ dɔw bɛ yen u tigɛ k'u mago ɲɛ a la foyi tɛ maa kirikaraw ka baara don fɛn kunnani ninnu n'a fɔ an da bɔra ka mun fɔ nin o ɲɔgɔnna fɛn maa kuntanw minnu m'u yɛrɛ kɛ muru ye ka sɔrɔ muru tɛ i b'a ye o tɛ ani dɔw bɛ yen olu fana bɛ npogotigininw minɛ ka taa n'u ye jamana wɛrɛw kan k'u bɛ taa u don baaradenya la yen sabula ko wari bɛrɛ tɛ Mali ta la kalanbulon in a kun sigilen don nin kan ka fɔ ɲɛmaa an y'a ale ka kumakan ta an ka jɛ an k'o lamɛn an ka taa Dara fan fɛ. D'accord, donc aw ni cɛ aw ka ɲininkali kan n y'a fɔ ɲɛna cogo min na ne tɔgɔ madame Danbele Matuso n ye kafo ɲɛmɔgɔ ye ne nana bi ka na nin cérémonie nin kalan dayɛlɛ in na n nana kalan dayɛlɛ in na kalan mun de don kalan in bɛ ɲɛsin muso 35 de ma muso 35 minnu ye kolatigɛ ɲamajɛkulu musow ye n'olu ye conseillers ye olu mɔgɔ 6 b'a kɔnɔna na a tɔ bɛɛ ye kafo ka démembrement k'a fɔ ka coordination minnu bɛ commune kɔnɔ bolofara ninnu donc o musow de don donc ne nana ka na cérémonie d'ouverture la mais an ka coalition intégration et médiation o coalition de bɛ ka a présider disons o coalition de y'a organisé fana ni comité national de lutte contre la traite contre la prévention et la traite et des personnes et pratiques assimilées c'est-à-dire fɛn mun ye ka mɔgɔw suɲɛ ka taa n'u ye ka mɔgɔw nɛgɛn ou bien ka boli ni mɔgɔw ye ka taa kojuguw k'u la ka t'u bila jagoya baara la ou bien ka jagoya fanga da u kan ou bien ka bingaliw k'u la ou bien ka taa u faga k'u kɔnɔfɛnw bɔ k'olu feere o bɛɛ de bɛ nin ko in na donc ko ni a ka jugu kosɛbɛ a bɛ wolo fɛn fɛn na mɔgɔ t'a dɔn donc musow de dun bɛ bange kɛ ni muso bɛ bange kɛ musow sen kan ka don a ko in kɛlɛli la donc o de kama an bɛ comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées ale bɛ ministère de la justice et des droits de l'homme de kɔnɔ an ka sariyatigɛ minisiriso donc a comité in bɛ yen nɔ donc an b'u fo parce que kabini badabada olu kɔni u ma sira tigɛ u ni kafo cɛ donc an bɛ profiter aw ka micro de la ka barika da k'u ye olu mun don o don u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina pour que musow bɛ se cogo min na ka ni olu ka baara tagabolo faamuya cogo min na ani musow sen ka don a kɛlɛli la donc o de kama an bɛ nin kɛnɛ in kan sɔgɔmada in na yan nɔ donc kunnafoli
ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ I ma fɛn wɛrɛ bila I da. Voilà, madame Dambele Wulumatu So ka fɔ ɲɛmaaya ale bi ala ye ka fɔ ɲɛmaaya kalifa ale la ni mun ye ale mankan ye an bɛ dugawu de kɛ sa ala ka a ɲɛ ka di an ma yarabi c'est an bɛ te fan fɛ I b'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ ko bin kɛra an ka finitigiw ka Tombouctou mara la yɔrɔ mun ye i n'a fɔ Acharaman ko chef d'état-major k'a ye communiqué kɛ a k'o cogo di Daginɛ I ye a fɔ cogo min bingali wale ni a taara k'an ka lakanabagaw sɛgɛrɛ localité mun na sa n'a bɛ fɔ a ma Acharan a bɛ Tombouctou mara la ani Tombouctou yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 45 bɔɲɔgɔnko a bɛ t'o la Daginɛ an ka finitigilakaw ka poste min bɛ dugu donda la Daginɛ kunun sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 6 wagati bingalikɛlaw ye bingali wale ta ka u sɛgɛrɛ nka armée n'o y'an ka wolomasiri tabagaw ye u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ye mɔgɔ ninnu u y'u pousser u sera k'a ku k'a teni Daginɛ fo ka taa se sa u ye mɔgɔ ninnu ka mɔgɔ dɔw caman faga u la ka matériel dɔw n'u ye u taara ka u ka bolofɛn minnu to mobile b'o la marifaw marifakisɛw finiw u taara k'olu caman to an ka lakanabagaw olu récupérer u bɛ taa k'u to bula donn'u la Daginɛ o kɔfɛ sa chef d'état-major général des armées a ko nin waleya cɛjugu in ni a talen mun filɛ nin k'an ka lakanabagaw ko olu sɛgɛrɛ ko armée kɔni a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'u bɛ dugawu kɛ minnu tora la ala ka da lahara sɔn sumayaw ye yarabi ko minnu fana banala a fɛn in senfɛ ko u bɛ dugawu kɛ halisa ala ka lafiya d'u ma yarabi an bɛ dugawu kɛ o tɛ o don an bɛ taa ɲɛfɛ Cheikh n'an taara ɲɛfɛ an bɛ kɔn ka nɛgɛjuru di mɔgɔw ma bi joona o tɛ o don an bɛ kibaruya dɔ di dɔrɔn an b'a di sisan sabula mɔgɔw kumana kuma ma o tɛ o don Cheikh n'an taara ɲɛfɛ I b'a ye k'a fɔ fɛn min ye dɔnyelakaw ye an ka Mali dɔnyelakaw aéroport Modibo Keita fɛn min bɛ yen n'an bɛ to ka a kuma fɔ sanga ani waati minfɛn jugu Mali a bɛ ɲini ka kɛ i b'a fɔ ko pays de transit I b'o dɔn tɛmɛsira voilà k'a latɛmɛ minfɛn jugu tɛmɛsira an ka jamana yakili cocaïne wa wuli k'u jɔ lakanabagaw halisa Cheikh I b'a ye k'a fɔ aéroport international de tɛ Modibo Keita I b'a ye k'a fɔ nin ye maa dɔw ye Cheikh I b'a ye k'a fɔ u kɔni u bɛ to ka nin fɛn u bɛ a bila ka na Zenata Cheikh I b'a ye k'a fɔ maa dɔ bɛ yen sɔmi kun kɛra ale la a mɛnna a bɛ fɔ mun ma ko CAT I b'o dɔn wa i t'o dɔn ayi cellule aéroportière anti-trafic o b'an fɛ yan o bɛ yan ale ni maa wɛrɛ jumɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye antenne de lobby central des stupéfiants minfɛn jugu o kɛlɛkulu min bɛ yen n'o o ka bolofara bɛ aéroport la I b'a ye k'a fɔ o ni Faransi dɔnyalakaw olu de kɔni ye nin baara kɛ I b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ o ma ko cannabis I b'o dɔn communément appelé couche américaine minfɛn jugu tɛ cannabis ale de couche américaine yan a ma ɲinɛ Cheikh I b'a ye k'a fɔ a kilo 249 a kilo 249 n'i y'o ta k'o lajɛ o bɛ taa bɛn euro wari o miliyɔn 2 a n'a kunkan 20 o de minɛna a fɔ yɔrɔ ma ko frɛti I b'o dɔn donibaw bɛ na yɔrɔ min a ka ca Ala fɛ hali ni maa mun tanyana kɔfɛ n'u furu bɛ na a bɛ na o yɛrɛ fɛ frɛti a tɛ fɔ ko frɛti de u bɛ na ye ne fɛ I b'a ye k'a fɔ a kɔni ye nin fɛn kofɔlen a y'a bila mun minɛn kɔnɔ a bɛ fɔ ma ko t-shirt un colis déclaré comme t-shirt en provenance de Montréal o tɛ Canada ya Montréal o don mana yen sa ka bɔ yen nɔ fɛn min ye ka bɔ yen nɔ ka na Faransikaw fɛ Paris destination finale Bamako I y'a ye
n'a ma ye k'a fɔ ko Mali douaniers ni Faransi douaniers ani ni kulu minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen ni ma ni trafic modèle kɛlɛli ma i bɛ k'a fɔ u kɔni ye bolodi ɲɔgɔnman kɛ walasa maa mun bɛ yen tɛgɛ bɛ se ka da kan cogoya min na sabula a ka baara de ye nin sanga ani waati Cheikh Sidi bɛ n'a ma ɲɛ ko a b'o kɛ siga kɔni kɛra a la n'a siga kɛlen a la sa Somingera la enquête kɔni olu bolo dara n'a ma ye k'a fɔ ko olu bolo dara Cheikh a bɛna fɔ k'a sɔmina a yɛrɛ la a sɔmina a yɛrɛ la dɛ i bɛ k'a fɔ octobre kalo tile 6 fɛn dɔ bɛ yen a y'o latɛmɛ a fɔ ma ko héroïne ko d'héroïne o fana ye min fɛn cɛjugu ye o fana ko 1 kilogramme 500 o ka ca dɛ i bɛ k'a fɔ o musaka o bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyɔn 37,700 ani 100,000 i b'a fɔ o minɛlen o minɛna u y'o minɛ aéroport maaw u y'o minɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o minɛna Cheikh Sidi bɛ i b'a ye k'a fɔ maa jɔn b'o o kɔfɛ o ye Chypre ka dɔ i bɛ Chypre dɔn wa Chypre ale bɛ Europe ayi n t'o dɔn ale bɛ Europe c'est un pays de l'Europe Chypre jamana fitinin n'o ten i y'a ye kamalen bɛ a fɔ ale ma ko Gérald Chicou Wouma innocent ale de b'a ko kɔfɛ c'est lui le cerveau o t'o ye o don Cheikh Sidi bɛ i b'a ye k'a fɔ Faransi ka aéroport mun bɛ yen n'a ye fɔ o Roissy Charles de Gaulle o tɛ de o don voilà Charles de Gaulle a yirala k'a fɔ Cheikh Kibara olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ bɛ yen Cheikh nin fɛn ka ca koyi olu fana dɔ minɛ ko 555 grammes de méthamphétamine Cheikh a ka ca o kɛra septembre kalo tile 27 tɛmɛlen i b'a ye k'a fɔ o kun bɔra dugu min na sa o bɛ t'i kunda Nouvelle-Zélande kan wa Cheikh a bɛ ju kibaruw la a bɛ n'a fɔ a bɛ bɔ Mali de la yan mun bɛ maa dabali ban kamalen dɔ bɛ yen o kamalen o bɛ Mali la yan Cheikh Sidi bɛ o tɔgɔ ye i b'a fɔ ko Gérard malien don ayi malien tɛ dɛ Gérard a sigilen bɛ Mali la yan nɔ ale kɔni ye Ala minɛ sa ka motɛri 2 a y'o ci Cheikh i b'a ye k'a fɔ ka minfɛn jugu k'o kɛ a kɔnɔ o minfɛn jugu kɛlen a kɔnɔ sisan nɔ Gérard de somi kun kɛlen don ale la a mɛnna Gérard u taara sɔrɔ na i b'o dɔn u b'a fɔ min ma ko Bolloré i b'o dɔn o ka siège bɛ Amdala u taara Gérard sɔrɔ yen nɔ ka tɛgɛ kɛ a la tɛgɛra la k'a ɲininka ka taa yamaruya ɲini procureur fɛ ko siga kɛlen don Gérard la k'a fɔ a bɛ nin baara cɛjugu in na an ka jamana kɔnɔ yan o kɛlen sa ko u bɛ yamaruya ɲini procureur fɛ motɛri 2 min ni Gérard bɛ fɛ ka a labɔ Mali kɔ kan u ka sababu kɛ procureur ka yamaruya ɲini u ye u bɛ se ka motɛri u b'a ci cogo min na u ye motɛri in ci Cheikh u taara minfɛn jugu a sachet den 16 u y'o bɔ a kɔnɔ wa n'i y'a musaka fara ɲɔgɔn kan miliyɔn de don CFA la Gérard a bɛ yan Ala k'an bɔ a bɔ la ɲuman ko Bolloré ka siège mun filɛ nin ye Amdala ACI la ko u taara sɔrɔ yen nɔ sisan Gérard a bɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka bolo kan an bɛ Ala deli Ala ka a ɲɛ ka di an ma yarabi o tɛ o don u bɛ taa nin dɛ minfɛn jugu i ka jamana tɛ jamana mun ye wallahi a fɔra ne ye fɛnɛ ko Gérard k'u taara sɔrɔ Bolloré ka siège la AC 2000 la a tɛ bali ne la a tɛ bali ne la a man ka bali maa la Bolloré ka siège la a tɛ bali ne la dɛ sabula fɛn fɛn bɛ yen ko wari bɛ sɔrɔ a la Cheikh dɔw bɛ sɔrɔ olu kɔni dɔw b'o kɛ ayi dɔw tɛ olu yɛrɛ tɛ yan farafinna bonya yɛrɛ kama olu tɛ yan o kama dɛ fɛn ɲini an bɛ taa yɔrɔ don ko an ye sɛbɛnnikɔrɔ belebele ye Imam Mohamed Mayi Watara ale ye dakuru ɲɛ 2 fɔ o tɛ an bɛ taa bi an bɛ taa Jikɔrɔni
n'an taara Jikoroni i bɔra imamu dɔ wɛrɛ bɛ yen Imam Abdoulaye Koita ale fana ye hakili jagabɔ kɛ mun bɛ taa jamana ale kow kan an b'o latɛmɛ ka sira k'a di nɛgɛjurutigiw ma o tɛ o don miniti damadɔ 2 dɔrɔn Fidel jɔra a ka jamanadenw jɔra kɔfɛ Hugo Chavez Venezuela hali sini a tɔgɔ b'u da ye k'a ka d'a ye a kana ka pétrole ni Afrique a nana an fɛ yan o a nana Mali la yan ale k'a ka pétrole di Africains ma fu a b'o kɔrɔ dɔw ka tɛmɛ k'a feere Américains mais a fana wulilen a y'i jigi da jɔnw kan a ka population u y'a dɛmɛ fo ka taa s'a ka saya ma Corée du Nord fatɔkɛnin nin petini min filɛ Corée du Nord kunna nin a bɛ jamaliya kuma fɛn fɛn fɔ a jigi dalen b'a ka population de kan n'a bɔra kɛnɛma don min f'i bɛ dɔw ye ka kasi a ɲɛjɛ la e yɛrɛ bolo k'a kunkolo wulilen don nka olu b'a bato de ani maa si tɛ coopération na a y'i tigɛ ka bɔ bɛɛ la diɲɛ na mais a ka di diɲɛ duguba bɛɛ ye o n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais jɔnw y'a dɛmɛ a ka population mais Afrique yan ni ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ye cɛfarinya kan fɔ mɔgɔ fɔlɔ min b'i kɛlɛ o y'i yɛrɛ ka population de aw ka ministre taara kuma min fɔ ONU na o don kabako ye mun ye jamana wɛrɛ mɔgɔw de ye Mali yɛrɛ apprécier k'aw ye kuma gɛlɛn fɔ mais Maliyɛnw yɛrɛ b'u k'u ka ɲɛmɔgɔ lagosi i t'a faamu quoi i bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɔlen sisan kɔni an fana bɛ se k'an jɔ ɲɛmɔgɔ b'an bolo mun bɛ se ka kuma jɛlen fɔ o waati kelen Mali la yan i bɛ dɔ bɔlen ye k'o tigi neni ko kuma min fɔra a ma ɲa fili b'a la ale fana ye mɔgɔ sugu jumɛn de ye an kan ka mɔgɔ minnu kɔkɔrɔma don aw yɛrɛ y'a yira ko défaut fɛn fɛn bɛ jamana na aw ye mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ k'aw dɛmɛ o la yan'aw k'o dɛmɛ ayi an b'olu de lagosi k'u dɔgɔya bamananw ka kuma ko n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin dɛ n'aw ye mɔgɔ kelen kelen min sɔrɔ mun bɛ cɛfarinya kan fɔ a tɛ fara o tigi kan k'o tigi dɛmɛ an ka bɔ jɔnya juru nin na ten dɛmɛ min bɛ kɛ a k'o dɛmɛ lase o tigi ma o tigi tɛ kuma gɛlɛnma nin fɔ kuma si fa jigi dalen a ka population kan mais i b'o cɛya kumaw fɔ i ka population yɛrɛ bɛ k'i lagosi kuma ma ɲa dɛ an tɛ se o la dɛ an tɛ se mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ k'an tɛ se wa kira yɛrɛ ka hadisa jɛlen bɛ ko mumini man kan tɛ k'a fɔ ko n tɛ se n tɛ se o tɛ mumini ka kuma yɛrɛ ye fiyewu i b'i jigi da fɛn bɛɛ de kan o y'a sɔrɔ i bolo bɛ Ala bolo n tɛ se ni maa ko k'i tɛ se a kɛlen bɛ komi boxeur 2 aw nana don irin sanfɛ. Awɔ i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. o tɛ yan donc Dra i bolo bɔ a kan 20 20 18 65 20 20 18 65. Allo Samaki baasi tɛ yen anba foli diyara n ye Cheikh tulo b'i la ale ye sigiɲɔgɔn ye ale ye sigiɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn dɔn sa mais ale sigiɲɔgɔn don ka Bugula fo a tulo b'i la k'Ala ka yafa kɛ banbagatɔ ma amina yarabi Janginɛ Ghana président nana yɔrɔ a ma sɔn a ka déclaration k'a to yan a taalen kɔ de jaabi ma bɔ wa sinon n'a tun ye kuma fɔ k'a to yan Janginɛ a tun tɛ bɔ Mali da fɛ yan an bɛ nationalité d'ale ma k'ale fara Blaise kan Blaise ɲɔgɔn na ale tun tɛ malien ye a ye siga t'a la n'a tun ye kuma fɔ k'a to Mali kɔnɔ walahi a tun tɛ bɔ da fɛ o kɔni o tun siyɛnnen don k'u ban Janginɛ ni politique ko nin ka nɔgɔn koyi élection ko nin ka nɔgɔn mun b'a fɛ ka élection kɛ olu k'u ka élection organiser e b'a faamu koyi ne b'a fɔ ko jamana bɛ fɛn min de kolo la a bɛ ka kuma in kɛ manamanakan ye olu k'u ka élection organiser olu k'u ka élection kɛ an mun fana t'a fɛ ka élection kɛ an fana bɛ to an dan ma a bɛ jamana bɛ ja o de la e hakili bɛ accord cadre la accord cadre min kɛra 2012 effet de sapu ninnu ye mun si yan voilà Cɛbilen Dramé taara min kɛ Burukina ayi o tɛ awɔ e bɛ siran ka to an b'a tɔgɔ fɔ
a don cɛbilen nana cɛbilen kuma fɔ yakili b'a la cɛbilen ko k'an ka a candidature retiré ko parce que ko jamana bɛ cogoya min na k'a basigilen tɛ ko élection tɛ se ka kɛ yakili b'a don na o don ni bi jamana basigilen don don ka tɛmɛ bi kan ou bi de jamana basigilen don ka tɛmɛ o don kan depuis yen maliyɛn bɛɛ hakili kan ka baara kɛ k'a dɔn mɔgɔ min ye mɔgɔ qualité mun ye k'Ala ka tile hɛrɛ d'an ma yarabi accord politique o de kɛra FSD sabu aussi accord de Ouaga a kan b'o de ma o tɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 n ba ni sɔgɔma foli diyara n ye Bisa mega di katalan pise fende ko bana ngado. Vraiment ndi ko mi shegi ko. Che club bila. Ni koro nyema yara ko. A club bila. Ni DJ Mas. Ni mam dugula ko ala ngina tabara. Ya rabbi. Ni je sidi ni kasim tarwari. Dari ga naga kuma bi minka. Awo. Yangine. Ya rabbi ala ka barka do pise fan baraga na bera. Ya rabbi. Ala ka barka da shimi ko itara. Amin. Ala ka barka do shogal megara. Amin. Ala ka barka do malien wo malien min ko mali anti foyi sɔrɔ ni mali tɛ awɔ an mɔgɔ foyi si faransira tiɲɛ min bɛ kɛ ti mali kunna tiɲɛ faransi tiɲɛ bala a kana fɔ an mɔgɔ foyi si sediyawo ra sediyawo ye sediyawo de mais an b'u kɔnɔ mais u kɛra fɛn t'an kan assise min kɔrɔ u bi yan mali bɛ kɛ ci o ye mun bɔ mali cili la o ye mun bali maliyɛnw fagali la mais maliyɛnw ne bɛ min ɲini maliyɛnw fɛ maliyɛn o maliyɛn ni ko maliyɛn an ka wuli an ka yɛrɛ sarki ka taa kɛ jamana ma walayi a sibili u bɛ taa. Allo? Jamana ni sɔgɔma. N b'a ni sɔgɔma. Hɛrɛ sira. An b'a. N b'i fo Iwan Dawu don. Iwan Dawu. N b'i fo. Foli diyara n ye. Ka Cheikh Sidibe fo. Cheikh tulo b'i la. Ka Ismaël Samake fo. Bɛɛ tulo b'i la. Ka Bubula fo. I ka Biye Sidibe fo. O bɛɛ tulo b'i la. I ka auditeur cɛman n'a musoman n b'u bɛɛ lajɛlen fo. Masa CEDEAO président nana min bɛ a ɲɛmɔgɔya la sisan. Yuba dɔɔni bɔ radio mankan na. CEDEAO président nana sisan. Min bɛ ɲɛmɔgɔya la. A nalen kunu. An ka ɲɛmɔgɔ ma vérificateur ani Oclé ka rapport ta k'u d'a ma wa. K'a jira k'a fɔ olu de b'a fɔ k'u bɛ président ou bien u bɛ fɛnw lafasa. Jamanadenw ka hakɛ min bɛ ka tiɲɛ. Olu bɛ ka mun f'o la. Yanni u ka n'u jɔ k'anw ka élection kɛ. Anw ka élection kɛ. Pour que anw ka bila kɔlɔlɔ kɔnɔ tuguni wa. N'o tɛ bɛɛ kɔni ɲɛ bɛ Mali tacogo la. I bɛna Mali dɛmɛ de. Comment Mali peut s'en sortir. Mais pour dire que k'a fɔ ko non ka Mali geren ta ko Mali ka taa élection na. C'est pour semer le pagaille aussi. Dans notre pays. On va quand on s'enquérir de la situation du Mali avec Tchoukou Minata. Mali n'a pas le tiers malien donc fait Tchoukou Mina. On va quand on est déjà terminé. Quand faut aïe Yorubu Kele, on va malien avec la sécurité assurée, on va se rendre élection. On demande 2 fois 2 mesures de bien. On nous a tout va tant pour Guinée ou Yéna. Guinée ou Mapoko, c'est à nous de choisir. Anw fana ka charte kɔnɔna la a b'a kɔnɔna la k'a fɔ ni dɔ bɛ fara a kan ou bien ni dɔ tɛ fara a kan c'est au malien de choisir donc anw bɛna to assise de la sisan pour que an bɛ se ka dɔ fara a kan ou bien dɔ tɛ fara a kan anw bɛna to de la donc olu tɛ se ka na k'u bɛna fɛn imposer anw kan pour que anw ka taa élection na tantôt c'est vrai Mali bɛ CEDEAO la mais CEDEAO ne peut rien imposer aux Maliens donc merci. An b'i fo. Allo? Allo? Sidibe. Yagina somɔgɔw. Baasi foyi t'u la. Yagina k'i fo. Foli diyara n ye. Ka Cheikh Sidibe fo. Cheikh tulo b'i la. Ka Bata fo. A tulo b'i la. Ka Bɛnkɛmasi fo. A tulo b'i la. K'an ba bɛɛ lajɛlen fo. K'an ka cɛkɔrɔba fo kɔnɔ. N'o Alu Badara nana Kasasi. Awɔ. Jamana
ka to do bugulay awo kala ka hina ba magatola ya rabbi la ka ya faka ma amin ya rabbi ala kana du ka ya trape amin amin ala ka ila nya ka amin jangina tram ko ka ga kuma tram ko ka ga la ka seza benga bi tama doni tram ko ka ga kuma na ta seza ne tɛ jigi a bɛ ka min fɔ ko jamanadenw ko jamanadenw bɛ to a ka ɲɛmɔgɔ nɔfɛ jagina o tiɲɛ ye an de wulila yan nɔ cɛ tɛ ka sɔrɔ an bolo i ka yafa ma kuma fɔcogo la an bɛ bɔ ka kuma minnu ka fɛn minnu dénoncer k'a cɛ kɛ an bolo ka bɔ ka taa fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna ko problème bɛ an ka Mali da la ko Mali problème filɛ nin ye ko mɔgɔ tɛ an e mɔgɔ sɔrɔla Janginɛ e ni ne ka critique kɛ o tɛ bilen i b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na Janginɛ o fɔ an ye k'i to fanga kɔnɔ ka fanga critiquer quoi Janginɛ et puis Ala k'an da maa ɲɔgɔnna ye i y'a faamuya wa n y'a faamu ni kumana ko sokɛ ninnu ko sokɛ tun bɛ min fɔ kunun ko bi ko de bɛ ka bɔ sokɛ ninnu ma sokɛ ne ko Janginɛ o sokɛ tun bɛ min fɔ kunun a y'a to fanga de kɔnɔ ka fanga critiquer wa ou bien a tun bɛ opposer a y'i to fanga kɔfɛ de ka fanga critiquer wa ou bien a y'i to fanga kɔnɔ de ka fanga critiquer Janginɛ e tɛ lɛ fɛ o fɛ i b'a naji min e bɛ fanga kɔnɔ e bɛ ka fanga critiquer e bɛ fanga kelen kɔnɔ o tuma e ye mɔgɔ sugu jumɛn ye Janginɛ de kosɔn an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna a démocratie don ayi mais démocratie bɛna kɛ cogo di Janginɛ k'i to fanga kɔnɔ ka fanga critiquer o démocratie jumɛn o démocratie bɛ na Mali de kɔnɔ wa e ye diɲɛ jamana jumɛn jumɛn na k'i to fanga kɔnɔ e bɛ fanga min kɔnɔ baara la ka na k'o fanga mɔgɔ don k'o de critiquer e y'a diɲɛ yɔrɔ jumɛn na a bɛ ka Asimi ne dɛmɛ Asimi dɛmɛ ne don o ko ci min fɔra a ma fɛ e ɲɛna ko Asimi de ka cikan don wa a ko k'a bɛ Asimi ne dɛmɛ ne ko tɛ mais ci min fɔra sokɛ de b'a fɔ de ko Asimi de ka cikan don wa a y'a fɔ sokɛ de y'a fɔ Janginɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na wa fɛn de b'an bolo Mali kɔnɔ yan Janginɛ an t'a dɔn ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ wagati min na jamana den dɔw ni jamana jɔyɔrɔ man kan sa ko sini bilahi Janginɛ ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'aw bɛ ka bɔ de n'aw bɛ fɛ ka bɔda de ɲini jamana mako bɛ den na den min mako bɛ jamana la mais jamana man kan ka kalifa jamana den bɛɛ la o wagati la wali jamana den bɛɛ bɛɛ man kan ka don a kuma la o t'i bɔ jamana denya la dɛ mais e ni a man kan o wagati la jɔyɔrɔ ni i man kan o wagati la Janginɛ jamana den dɔw man kan o wagati la ka bɔ kuma la ni mun ye Maliyɛn k'i dege o la an k'an dege o la Janginɛ n'aw bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'aw b'aw du bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'aw ka kabila bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'aw ka sigida bɛ gɛlɛya kɔnɔ Janginɛ cɛ aw fana y'i ka jamana den jɔyɔrɔ kalifa i ka jamana den bɛɛ la sa bɛɛ ni sugu yira de Janginɛ o parce que n degela ko ten adamaden dɔw de tɔgɔ fɔlen ye bi a man ɲi mais aw b'a fɔ ko non k'o bɛ ka critiquer ko bi ko sokɛ tun bɛ critique kɛ ko sokɛ tun bɛ critique k'a to place indépendance de la o wagati an tun bɛ BK de la b'an kun opposant de ye o n'i b'a fɛ ka critique kɛ o tɛ politique Amadu Koyita ninnu bɛ ka critique kɛ ne b'o faamu parce que Kayita ninnu bɛ critique kɛ mais n b'olu faamu parce que olu bɛ opposant mais e b'i to fanga kɔnɔ ka taa ka fanga critiquer e ye den sugu jumɛn ye Ala ka tile yɛrɛ ma Janginɛ kunnafoni bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ wɛrɛ bila i da 20 20 18 65 20 20 18 65 Benga Dimina. Allô? Allô? Sumanta. Allô? Allô? An kulo bile tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ min? Suman. Hein? Gorba la. 20 20 18 65 20 20 18 65. Allô? Mban sɔgɔma. Baasi foyi t'u la. Alhamdulillah. A bɛɛ tulo b'i la. I tɔgɔ ni jamu i k'olu to yen an m'olu si tɔgɔ fɔ yan. Abubakari i ka kuma fɔ an ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ i bɛ se ka kuma fɔ.
Ok, o filɛ ka min fɔ ne i b'a dɔn ni ciden mɔgɔ tɛ ko mɔgɔ min y'a ci y'o tigi de bugɔ donc fo Asimi ka faamuya k'a fɔ ko in tɛ Sogɛli ko ye Asimi ko de don quoi donc a k'o faamuya ka ɲini ka ko la o kun ye ne ka fɔta Asan Jara an b'a fɔ Ɲamakɔrɔ kurani na ko Ala ka den ka a balo n kɔrɔkɛ don allo allo an sɔgɔma 20 20 18 65 20 20 18 65 allo allo kunnafoni ale de bɛ mɔgɔ fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da. Allo Jɛman sɔgɔma. n b'a ni sɔgɔma. Kɔrɔ baasi. Baasi foyi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu i ka dɔ b'i ka radio mankan na. Saka Tarawele. Saka dɔ b'a radio mankan na. Ka bɔ Falajɛ. An tulo b'i la Saka. Allo. An tulo b'i la Saka. Bon Jɛnmɛ. An ka cɛ fɔ dɛ. Minnu bɛ ka kuma élection ko la bi. U ka mɔgɔ de tɛ jihadikɛyɔrɔ in na yen. Et c'est des gens aussi, en toute réalité, Maliko yɛrɛ tɛ. Fangako de don. N'i yɛrɛ ko fanga, est-ce que mɔgɔ de bɛ yen? Don o don mɔgɔ bɛ sa. Olu tɛ kuma o la o. Conférence tɛ kɛ, ɲɔgɔnye tɛ kɛ. Mais si on parle d'élection, don o don ɲɔgɔn ye. Est-ce que maintenant il n'est pas temps? Aramu jamanaden an ka wuli kan jɛ former un bloc contre ce genre là ka se ka f'u ye u k'u dabɔ an ka jamana ko kuma la n ko maliyɛn don je sais maliyɛnw don ko an sugu de ka ca ɲuman bɛ yen wa dɔwɛrɛw bɛ yen bon minnu bɛ nin ko in na en toute réalité tiɲɛ yɛrɛ ka fisa ninnu ta ɲɛni fɛ parce que ni fɛn kɛra fɛn ɲini dɔrɔn baara tiɲɛna minnu bɛ ka fɔ ko ka sɛbɛnso t'anw kama. Par exemple, les Ghana, ils sont là. Ils sont comment? La France, on le comme il faut. Donc, on est quand même faire pour contrecarrer tout ça là. Mais ce n'est pas le moment de le diviser et puis parler d'élection. C'est déjà vraiment. Donc, on a fait un fort et contrecarrer, c'est-à-dire que cette CDAO là. Maintenant, si nous faisons wallahi di ala abdou korli ala kan sama Saka Ijara merci beaucoup 20 20 18 65 20 20 18 65 Allô Allô I sɔrɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye. Allô Allô Jaguraga Bill an bɛ a fɔ bugula dɔgɔkɛ lo an bɛ foli k'o kɛ ka ɲɛsin a ma sɛk o don an bɛ Tijani Gaku kan ni sɔgɔma an bɛ a fo yan fo Banamba fo Memphis kan ni sɔgɔma allo 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 an sɔgɔma n b'a ni sɔgɔma ba jɛna Baasi foyi t'u la. N b'i fɔ. Foli diyara n ye. Ka fɔ. Sɛk tulo b'i la. Radio baarakɛla bɛɛ. U bɛɛ tulo b'i la. Ka Jikɔrɔ ni Fara. Mas jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ yan. An ka ɲɛmɔgɔw ka jija u la. U ka CEDEAO to yen. U ka jamana wɛrɛ to yen. Mun y'an ne dabali ban. Mas an bɛ nin bɛɛ la.
mun ya mugu ni kisa ta 2012 kan ye si jamana ni ma kan yin benye ma muna wute kamine maso de be kan da bari banje na mun ya mugu ni kisa ta kaw yerke erebeli wulu de nani di jadi suyi wulu de faransi ka ci dewni muna wute kamine yurguru kalo kamine weti mo ko fagalo fana kan kamine de parce que muna yurguru kala wulu de be mo ko fagala nun deme munun be kan faga munun be ke yurguru ke wulu de be ku deme mais muna wutin mine muna je ere bel munu ya muguni kitata muna wutin mine mun de be nimbe la wallahi jinyana nan lumina na de nin kele ni nin bebe ba ni ay si daw bi ni joka nin be fo wallahi dorete de ere bel nun de mamine o ke ere bel nun mine badi ami fu wati dafara ajare ami jigron nga befu ote odo segu maiga ambe afo kalabangoro kulubli na amba afo kosobe ajen kan mo bado wati dafara de odo ambe befu ka befu fanfa kun sokolen na sokoma dayina kala ka kile here ya rabbi ka bela jelen fo moma kun sokolen bana nala sona ambe nyongo soro yano shini ni yoro kofolen kele ani ni wati kele na ala ka sini irana awo i sɔgɔ Peace FM na e fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye